motor GCE. Yan, nilagay natin yun yung 360 camera, no? Original. Yan, ganda-ganda. Yan, jack motor. Okay. Sa right side, yan. Ayos yan. Sa right side, yun ang camera niya. Okay. Ano? Ayan natin sa may harap. Dito sa harap, yan, may abang na siya. Yan, nilagay namin, no? Original. Okay. Parang orek niya, no? GCE motor. Ito sa may left side, yan yung camera. Okay, ayos, no? Tingnan natin yung outcome dun sa loob, no? Okay. Yan, GCE motor. Okay, ito na siya. Bagong calibrate. No? Gana po lahat, pati yung aircon niya. Yan, kita yung temperature. Yan. Pati yung steering control. Ayan. Okay, ito po si Boss Darwin, no? Yan. Okay, 360 camera. Ayan, gumagana yung ano, yung sumusunod yung angle niya, pati reverse siyempre. Tangin mo kasi. Okay, reverse. Pag ano pre. Yan, no? Okay. Plug and play. 10 inches GAC motor GCE 2020 model. Okay. 360 camera recording. No. Ay, tinanggal ko na pala yung USB niya. Kaya ano. Ayan. Yan po mga features niya. CarPlay, Auto Android, Music, Bluetooth phone. Yan. Radio AM FM. Google Chrome, DSP Equalizer, Auto Android, Play Store. Pwede kayo mag-download dyan ng may Spotify, YouTube, voice control, video. Gana po steering control. Netflix, pwede kayo mag-download sa Play Store. Okay. Yes.